بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام ہم اور آپ کے ساتھ احتشام ارشد نظامی آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج سنیچر کا دن ہے 24 اپریل 2021۔ شکاگو میں اس وقت دن کے 12:30 بجے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی اور ٹورانٹو کینیڈا میں 1:30 بجے ہیں دن کے۔ سعودی عرب میں رات کے 8:30، متحدہ عرب امارات میں 9:30، پاکستان میں 10:30، بھارت میں 11 اور بنگلہ دیش میں رات کے 11:30 بجے ہیں۔ میں آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کرواتا ہوں۔ آج ہم جو گفتگو کر رہے ہیں بہت ایکیڈمک ہے، بہت ہی وسیع ایک کینوس ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ بہت ہی معزز مہمان ہیں۔ ان کی بہت ساری تصانیف ہیں۔ انہوں نے اسلام پہ بے تحاشا کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے پاکستان پہ کتابیں لکھی ہیں، اور انہوں نے بہت سارے ایسے بھی کام کیے ہیں کہ جسے سن کر اور جس کے بارے میں پڑھ کر حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ یہ ایمبیسڈر بھی رہے ہیں پاکستان کے، یہ آتھر ہیں کئی کتابوں کے، یہ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کئی فلمیں بنائی ہیں۔ جناح پاکستان کے بانی پر شاید ہی کوئی ایسی فلم بنی ہو جو اکبر ایس احمد صاحب نے، آپ سب لوگوں نے نام سنا ہوگا۔ میں تعارف کراتا ہوں اپنے مہمانوں کا آپ سے۔ آئیے ملتے ہیں ہمارے مہمانوں سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ جناب اکبر ایس احمد صاحب واشنگٹن ڈی سی سے اس وقت تشریف رکھتے ہیں۔ خوش آمدید اکبر صاحب۔ سالکم شکریہ، تھینک یو سو مچ نظامی ہمارے صاحب۔ دوسرے مہمان، ہمارے ناظرین ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، ان کو جانتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا ایک بڑا نام ہے پروفیسر فیضان حق، جو بفلو یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں۔ پروفیسر فیضان، ہمیشہ کی طرح آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ میں گفتگو شروع کروں اپنے مہمان کے ساتھ، تو میں ان کی کتابوں کی چند جھلکیاں دکھانا چاہتا ہوں، پھر اس کے حوالے سے ان سے ہم بات کریں گے۔ اور آج جو گفتگو ہم ان سے کریں گے، میں کم از کم اتنا قابل فاضل نہیں کہ ان کی کتابوں پہ، ان کے کام پہ میں بات کر سکوں، تو آج میری یہ مشکل جو ہے وہ حل کریں گے پروفیسر فیضان، اور وہ بھی ان سے گفتگو کریں گے۔ تو آج ہم ان کی کتابوں پہ بھی بات کریں گے۔ یہ دیکھیں ان کی ایک نئی کتاب ہے فلائنگ مین، اس کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے، اور پروفیسر فیضان بھی اپنا ریویو جو ہے وہ اس کتاب کے بارے میں دیں گے۔ ان کی ایک اور کتاب آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، جناح پاکستان اینڈ اسلام، یہ ان کی ایک مارکت الارا کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کتاب ان کی ایک پاکستان سوسائٹی بھی ہے، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ لیونگ اسلام، یہ بھی اکبر احمد صاحب کی تخلیق ہے۔ اور یہ ساری کتابیں ہیں جو یہ لکھتے ہیں، اور ان کے اندر جو اسلام کے لیے جو محبت ہے وہ آپ کو جھلکتی ہے ان کتابوں میں، ان کی تحریروں میں اور ان کے کام میں۔ تو پروفیسر فیضان، جو کچھ میں کہہ سکا ہوں اکبر صاحب کے بارے میں وہ میں نے مختصراً بتایا ہے۔ آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیے اکبر صاحب سے، پھر ہم ان سے گفتگو شروع کریں گے۔ جی احتشام بھائی، پروفیسر اکبر اور تمام سامعین السلام علیکم۔ It is truly an honor for me to be here in the presence of my teacher. ان کو جب بھی میں ان کو مخاطب کرتا ہوں ای میل میں یا ٹیکسٹ میں، تو ان کو میں کہتا ہوں استاد صاحب، اور استاد کا جو لفظ ہے وہ اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ وہ اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ پروفیسر میں یا ٹیچر میں نہیں ہو سکتی، کم از کم میرے لیے۔ ان کو کبھی کبھی میں محبت میں پیر و مرشد بھی کہہ دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے جو راستہ منتخب کیا ہے وہ انہی لوگوں کا ہے، کیونکہ تصوف کی کئی راہیں ہیں، اس میں ایک راہ جو ہے وہ علم کی راہ ہے، اور یہ بڑا مشکل راستہ ہے، کیونکہ آپ کو بڑے کانٹوں سے بچنا پڑتا ہے، بہت سی چیزوں سے آپ کو سمجھانی پڑتی ہیں۔ اور ان کی جو لیٹسٹ کتاب ہے دا فلائنگ مین، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پروفیسر اکبر احمد جو ہیں ہی ہیز، میں اردو انگلش میں بات کروں تو مجھے مائنڈ مت کیجیے گا، کیونکہ
I'm just saying that Professor Akbar Ahmed has actually has reached a stage where he, like an expert master, he can bring the craft together in front of you and put you and give you the essence of what is happening, rather than giving you a long explanations and descriptions, which he has done in the past. It is I look at it that at the when we have a 4 years degree program, towards the senior year you get to do some seminars with the expert professor, that now it is the test of what you really have learned. So प्रोफेसर अकबर अहमद की किताब जो द फ्लाइंग मैन है वो इससे मुतल्लिक है. इनकी मेरी जो है गायबाना तारुफ था, मगर सन 1999 में इनके साथ मेरी मुलाकात हुई थी प्रिंसटन में. उस वक्त मैं अभी बता रहा था पहले कि मुझे इनविटेशन था एक सुल्तान का और एक आलिम का. मुझे पता चला उनका इनविटेशन नहीं था, आलिम को पता भी नहीं था कि मैं आ रहा हूँ. सुल्तान जो थे वो ये थे कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ की मीटिंग थी न्यूयॉर्क सिटी में, और मेरे पास चॉइस थी कि मैं उधर जाऊं जिसका इनविटेशन है, या उस आलिम की खोज में जाऊं जिसका मैं सुनता रहता हूं. तो मैंने सोचा उस आलिम की खोज करनी चाहिए, और मुझे बड़ा इस बात पर मैं आई एम हम्बल्ड दैट आई वाज एबल टू मीट हिम इन पर्सन, और फिर तब से एक मोहब्बत का सिलसिला निकला है. तो बजाय इसके कि मैं अपनी बात करूं, मैं आई विल एक्सटेंड माय ग्रेटफुल my gracious thanks to you, Ehtisham bhai, for giving me this honor and letting us do this. I'm very grateful to you. So मैं प्रोफेसर अकबर से ये पूछना चाहूंगा कि जो रास्ता इन्होंने मुंतखब किया अपना, लिविंग इस्लाम 6-part वीडियो सीरीज बुक से लेकर द फ्लाइंग मैन, तो ये एक लंबा रास्ता है जिसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उसमें जर्नी इनटू अमेरिका, जर्नी इनटू यूरोप, के ऐसे है कि एक शख्स जो है वो एक पूरी दुनिया को महीत किए हुए है, और उसकी नज़र में एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव है ऑफ रिलीजन एंड ऑफ ट्रेडिशन. तो इस सफर के बारे में हमें बताएं कि ये सफर कैसे वो चले वहां से और पहुंचे. And before that, as you know, he was a civil servant, a very successful one. Yes. He was also an ambassador of Pakistan into United Kingdom. So he has served in many things, and then और ऐसे लगता है कि उन्होंने भी ये choice की है कि let me get out of the court of the Sultan and get me into the wilderness of knowledge. So I would like to have him explain this to us, this journey. बिल्कुल, बल्कि उससे मैं आगे चल के उनसे पूछूंगा भी कि एज एन एम्बेसडर आपने पॉलिटिक्स में जो पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, इसलिए कि इंग्लैंड तो हमारा एक हम उसके कॉलोनी भी रह चुके हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस है. फिर आपने जिक्र किया प्रोफेसर फैजान तसव्वुफ की तरफ इनका जो रुझान है, उसमें भी हम आगे चल के बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अकबर अहमद साहब कि वो खुद बताएं और बताएं कि ये जो फ्लाइंग मैन है वो क्या है, उसमें क्या इन्होंने लिखा है कि इसकी इतनी धूम है अभी पूरी दुनिया में. जी अकबर अहमद. पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ एहतिशाम भाई. फैजान मेरे प्यारे छोटे भाई हैं. इनके साथ इनकी जो फितरत है, इनकी जो पर्सनैलिटी है वो इतनी प्यारी है कि मेरे लिए मुझे आई डोंट सी एनी डिफरेंस बिटवीन हिम एंड माय एक्चुअल ब्रदर्स. मुझे ऑल्सो फख्र होता है इन पर, क्योंकि मुझे एहसास है कि नई नस्ल में ही इज लाइक अ रोल मॉडल, और मुझे फख्र है कि सो मेनी पीपल लुक अप टू हिम एंड एडमायर हिम. सो पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ एहतिशाम भाई, आपने मुझे दावत दी. Although I know that फैजान ने सिफारिश की होगी, उस बेसिस पे आपने मुझे बुलाया है, पर मुझे बड़ा फख्र है कि आपकी शख्सियत इतनी बड़ी है. मेरे लिए ये बहुत बड़ा एहसास है कि आप मेरे लिए और मुझे ये खुशी है कि आप दोनों मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं. तो पहला सवाल जो फैजान ने उठाया, जो मुझे खुद इसका एहसास नहीं था till I was able to see it through the eyes of फैजान. मेरे वालिद साहब बड़े सक्सेसफुल सिविल सर्वेंट थे.
اور وہ بھی بڑے قائد کو فیملی بڑے مانتے تھے. And 1947 they were the ones that helped create Pakistan. تو لیکن ان میں بھی بہت ایک اسٹرانگ, بیکاز ان کے فیملی میں یہ پیری مریدی, اسلام کا عشق اور ایک قسم کا ایک جذبہ تھا. تو ان سے میں نے یہ سیکھا تھا کہ جو روح ہے اسلام کی اس کو پکڑے رہو اور اسی راستے پہ چلو. اور یہ جو روح تھی میرے لیے, اٹ واز ٹرانسلیٹر. فیضان یہ نوٹ کریں, تھرو ون ورڈ ان دا قرآن شریف, ایک لفظ, اینڈ دیٹ واز علم. علم اتنی دفعہ ذکر ہوا ہے قرآن شریف میں, آفٹر دا نیم آف اللہ سبحانہ تعالیٰ علم ہے. ہر چیز میں اللہ, آسمان دیکھو, یونیورس دیکھو, ایک دوسرے کو دیکھو, مخلوق کو دیکھو, بار 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 بار. علم عبادت ہے. میرے لیے اتنا امپورٹنٹ اس کا کانسیپٹ علم کا کہ میرے لیے عبادت ہے. یہ بھی حدیث شریف ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. سو میرے لیے یہ ایک راستہ سامنے خود بخود کھلتا گیا. مجھے احساس نہیں تھا کہ میں اس راستے پہ جا رہا ہوں. جب میں ولایت آیا ہوں بحیثیت دی اقبال چھ, جو کیمبرج یونیورسٹی اس وقت اقبال فیلوز کو کہتی تھی, وہ کچھ پاکستان گورنمنٹ میں اور یونیورسٹی میں کچھ بحث ہو رہی تھی about the nomenclature, پاکستان called it اقبال چھ. وہاں میں نے احساس کیا کہ بہت جلد مسلم ورلڈ میں ایک بڑا زبردست کرائسس آنے والا ہے, ایک طوفان سا ابھر رہا ہے, اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کو دو چیزیں کرنی ہے, بہت جلد کرنی ہے. نمبر ون, دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو دور جس سے ہم گزر رہے ہیں, یہ دور از دا دور آف دا سوشل میڈیا, فلمز, ڈاکیومنٹری, ٹیلی ویژن, اور وہاں ہماری پریزنس نہیں تھی, لٹری زیرو تھی. نمبر ون. نمبر ٹو, میں نے احساس کیا کہ اگر ہم ایز بحیثیت مسلمان, میں مسلمان اسکالر ہوں, اگر ہم جائز سوال نہ دے سکے مغرب کا, جو یہ تنقید کرتے ہیں کہ جی مسلمان میں ڈیموکریسی, مسلمانوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے, ڈیموکریسی سے یہ نفرت کرتے ہیں, عورتوں پہ بڑا ظلم کرتے ہیں, کہ مذہب میں ہے یہ ظلم عورتوں کے خلاف, اور ان کی نیچر میں, ان کی فطرت میں وائلنس ہے, یہ مذہبی وائلنس ٹیررسٹ کا ہے. تو یہ باتیں بڑی بڑی ڈیپ تھی, اور یہ بڑا بڑا وائڈ اسپریڈ یہ آئیڈیا تھا. میں نے یہ احساس کیا کہ میں کیمبرج میں بیٹھا ہوں, اس وقت I was still energetic and young, تو میں نے کہا کہ میں جتنی بھی میری انرجی I will put into this, میں پروجیکٹس کروں گا. نمبر ون on قائد اعظم, to answer the question of democracy in Islam, because قائد اعظم as an example provides the example of a living democrat. He created the largest country in the world for Muslim country. دنیا میں 1947 largest was Pakistan. As a Democrat, number one. Number two, Islam پر میں نے فوراً کام شروع کیا, and my book, Discovering Islam, was accepted by the BBC. And as Faizan mentioned, BBC made a 6-part television series based on Discovering Islam, and they asked me to present it. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک مسلم was presenting a series on Islam. یہ بہت اس کا امپیکٹ ہوا تھا. اب یہ جو شام بھائی, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ this comes at a cost. Because میرا civil service career, as Faizan pointed out, I had a very successful, I was commissioner, I was a political agent, I held the best top jobs. اور جتنے میرے بیچ میٹس وہ آگے جا کے فورن سیکرٹری بنے, ایمبیسڈرز بنے. تو I had to make a choice. ایک موڑ پہ میں پہنچ گیا تھا, زندگی کے ایک موڑ پہ پہنچا تھا. Either I go back to the CSP, اور پھر وہاں گھر ہیں, نوکر ہیں, دھوم دھام ہے, security etc. Or I continue this path of وہ جو فیضان نے کہا ملنگوں کی, صوفیوں کی, فقیروں کی. And I decided on the latter. دو میرے لیے بڑا مشکل تھا, because I had not lived like that. I had lived in a very comfortable environment. My family was very supportive. MashaAllah, as Faizan may have told you, میرے links ہیں with Sayyid Ahmad Khan etc. So I was quite happy and comfortable. But I made that choice. اس کے بعد I just threw myself into the second field of ilm. And that led me to my books. And the most important thing that I was able to do is جذبے کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں ایک قسم کا یہ جنون تھا, بالکل یہ پاگل پنا تھا. When I look back, اور اگر کوئی young scholar کہے مجھے کہ جی میں یہ کرنے والا ہوں, I would tell him don't do it. پہلے تو میں نے قائد اعظم پر I made something called the Jinnah Quartet. 4 projects on Jinnah which I started and completed. اب آپ سوتے ہیں شام بھائی, number one, a feature film. I owned it. It belonged to me. I started it. I created it. I completed it.
वो बाद में मुझसे निकल गई, वो that's a different story, and Faizan knows that story. Number 2 was a documentary on Quaid-e-Azam, full-fledged documentary using archival material that had not been used, including the interview with his daughter, Tina. वो तो online है, जो देखना चाहता है, you can see. Number 3 was a book, जो आपने अभी उसका cover दिखाया, और आपने उसकी title बताई, लेकिन उसकी subtitle is very important. Subtitle is The Search for Saladin. मतलब मुसलमानों में एक जज्बा है, मुसलमानों में ख्वाहिश है, एक ख्वाब है. आप बार बार सोचते हैं कि एक वो हीरो था जिसने सबसे बड़ा कंटेंशियस सिटी इन द मिडिल ईस्ट फतेह करके वापस लेके उसने इंसानियत दिखाई, यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ. ऐसी मिसाल आपको तारीख में शायद मिले भी ना. तो आप देखेंगे द सर्च फॉर सलाउद्दीन. मेरे लिए कायद आजम की जो स्ट्रगल थी एंड हिज सक्सेस रिफ्लेक्टेड Salahuddin's struggle and success. और चौथा प्रोजेक्ट था कॉमिक बुक, पहला कॉमिक बुक in Pakistan, again on Quaid-e-Azam. तो इसके साथ साथ I did the six part program on Islam, and I wrote many books. There was postmodernism in Islam, etc., etc. ये period खत्म होता है, and I do want to point out, Shambai, if anyone wants to know something more about the Jinnah Quartet, तो 2-3 आइटम्स हैं. एक डॉक्यूमेंट्री है, वो भी ऑनलाइन है. इट्स कॉल्ड डेयर टू ड्रीम. इट्स ऑनलाइन. दैट वाज फिल्म्ड व्हाइल आई वाज फिल्मिंग जिन्ना. सो सब डिटेल्स हैं, कब बनी, कैसे बनी, मेरे क्या ख्यालात थे. इट्स ऑल इन द फिल्म. एंड नंबर 2, all the audits of the entire Jinnah project, every penny and pence and pound is in this audit conducted by a British audit firm. वो भी ऑनलाइन है, Jinnah audit report. Because my whole approach was completely impeccable. मैं Quaid-e-Azam पे film कर रहा था. I had to remain very, very impeccable. There was controversies because there was always an attempt by some people to malign and disrupt the project. Now, इसके बाद मैं जब यहाँ आया हूँ, as High Commissioner, as Faizan said, I resigned. I came here, and यहाँ मैंने जब post लिया as Ibn Khaldun Chair, एक हफ्ते के बाद 9/11 हुआ. तो मैं क्लासरूम में था जब वो प्लेन फ्लू इनटू द पेंटागन. जी. और मेरी यूनिवर्सिटी से कोई 5 मील दूर है. और वहां मुझे ये एहसास हुआ बिकॉज मैं एक पॉलिटिकल एजेंट रह चुका था, कमिश्नर रह चुका था, अवाम के साथ मेरा राब्ता था. आई अंडरस्टूड हमारी जो कौम है, हमारे लोग हैं, और मुझे मगरब का कुछ पता था. मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत जरूरत होगी हर मुसलमान के लिए वो आगे बढ़े, और जो भी वो कर सके, जो भी उसकी हैसियत है, जो भी लेवल पर वो कंट्रीब्यूट करे. लेकिन ये जो गैप खुला है बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, इस गैप को बंद करे. अदरवाइज मुसलमानों के लिए, खास तौर पे जो गरीब आदमी है, जो मामूली मुसलमान, जो वल्नरेबल है, उसके लिए बहुत मुश्किल वक्त ही आएगा. और सो उसके बाद तो मैंने आई जस्ट थ्रू माई सेल्फ इनटू दिस एफर्ट. तो नॉन स्टॉप व्हाइट हाउस, पेंटागन, थिंक टैंक्स, flying all over America, Jewish-Muslim relations, Jewish-Christian relations, Gandhi Center. मुझे Gandhi Center ने first Gandhi Award दिया for peace building. They said we are so good. भाई, और मुझे बड़ा फख्र था because imagine एक पाकिस्तानी को Gandhi Center is honoring. So I was reaching out to all the faiths to build bridges. और खुदा के फजल से those first few years after 9/11 were very, very, very important for me personally, and we created a momentum. Now, उसके थ्रू मेरा next project उभरा है, and that, Sham Sahab, I'll just mention to you and then we can discuss it. That was the Brookings Quartet. Brookings Press ने over a 10-year period, वो भी एक पूरा decade, आप सोचे पूरी मैंने decade इस पर I've spent. I had 4 projects on the relationship between Islam and the West. अब ये सुने आप very carefully, and I want your viewers to listen very carefully. There's a very famous novelist called Lawrence Durrell. Usne, he wrote, if you remember, a quartet called the Alexandria Quartet. Yes. Usne ek qissa liya tha, and he analyzed that story from 4 different perspectives, from 4 different characters. So I took that idea in the social sciences mein, and I took the relationship of Islam and the West as the central point. And I analyzed this relationship from 4 different perspectives. मैंने कहा देखो, let's look at this problem, Islam and the West, from America's point of view. तो एक साल I traveled throughout America. I went to 75 cities.
100 mosques non-stop. Pure saal I traveled. Very, very hectic tour. Next project was look at the same problem, Islam and the West, from the Muslim world. Where I went throughout the Middle East, South Asia, Far East Asia, Indonesia. Second project. Third project tha to look at the same problem through the prism of tribal societies. अब हम ये भूल जाते हैं कि ये जो whole war on terror थी, we look at it in terms of दिल्ली ने कहा, इस्लामाबाद ने कहा, कायरो ने कहा. We forget that the people involved are the Wazir and the Masood and the Baloch and the Afghan and the Barakzai. They are left out. उनका भी perspective है, उनकी भी history है, उनकी भी ख्वाहिशात हैं, demands हैं. So this was looking at the same problem through the prism of tribal societies. And tribal societies, when they leave from Morocco through North Africa into the Middle East and into the Caucasus Mountains. I took 40 tribal societies, all Muslim, and I analyzed this. Very detailed kitab hai, and it was very widely received and praised. Chauथा mera project tha on Europe. Again, log yahan bhul jate hain because yahan people don't seem to care much for history. That Islam had a presence in Europe for 700-800 years in Andalusia. और ये भूल जाते हैं कि Andalusia produced one of the most beautiful cultures of Europe. ये European culture है, ये Asian culture नहीं था, European culture. यहाँ मैंने ऐसी बातें हैं. We went to Andalusia, we went to throughout Europe. I went to East, West, North, South. Again, मैंने कोई एक साल I was field, and people were very kind. They met me, they gave me interviews. I met the scholars, Archbishop of Canterbury, Grand Muftis, Bosnia ke chief rabbis, ordinary आदमी, taxi drivers, students, सबसे मैंने, और मेरे साथ team थी, and we interviewed them. And that book was Journey into Europe. इसमें निचोड़ है. इसमें ये भी मैंने बड़े clearly point out किया कि अगर हम we don't pull back from the brink, कि जब हम तेजी से जा रहे हैं, तेज रफ्तार से हम brink की तरफ जा रहे हैं, जहाँ आप देख रहे हैं जो violence है ईस्ट यूरोप में, यहाँ अमेरिका में वक्तन आप देखते हैं ये नस्ली वायलेंस, रेशियल वायलेंस, रेशियल प्रेजुडिस, आप अगर इसको नहीं रोकेंगे इस वक्त तो ये आगे जाके बहुत ही अनकंट्रोलेबल मसला होगा. और यूरोप की हिस्ट्री आपके सामने थ्रू 1930s 1940s जब एक मेजॉरिटी एक माइनॉरिटी के पीछे पड़ जाती है और बार-बार उसको डिफेम करती है, ह्यूमिलिएट करती है, गालियां देती है, तो पब्लिक में उसके खिलाफ एक किस्म की नफरत पैदा होती है. अब आप अगर देखें वही हालात पैदा हो रहे हैं. I must say that many Muslim जो बड़े वैलिएंट या नॉन मुस्लिम जो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन ये जो बातें हैं मुसलमानों के खिलाफ बातें करना कि वायलेंट है, टेररिस्ट है, इनको we can't rely on them, the terrorist next door, ये आम है. अब ये नहीं कि एक इलाके में दूसरे इलाके में, बड़ा वाइड स्प्रेड है. और इसलिए मैंने फैसला किया था 9/11 के बाद क्लासरूम में, वो मेरे लिए एक किस्म का जस्टिफिकेशन किया कि आप निकले हुए बिल्कुल जैसे एक फकीर होता है कांच को लेके निकले हुए कि आपको ये पता नहीं where you're going, where you're not going, लेकिन उसका इम्पैक्ट हो रहा है. people are responding and खुदा के फजल से I must say non-Muslims have been wonderful. जहाँ मैं जाता हूँ I'm welcomed in churches and synagogues, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं and they listen to me. और Muslims जहाँ मैं जाता हूँ, फैजान विल्लो में बफलो आया था, इन्हीं के साथ में रहे थे. wonderful days with them. So again ये मैसेज फिर फैलता है. और मैं समझता हूँ ये एक आदमी का काम नहीं है एहतशाम भाई, इसलिए this whole generation has to, जो आप काम कर रहे हैं, फैजान कर रही हैं, बहुत क्रिटिकल है हमारे फ्यूचर के लिए. This is where I am now and this is where I have reached. We can discuss the next steps after this. Right, Professor Akbar, हम अभी कंटिन्यू करेंगे आपके साथ. नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर एस अकबर साहब से. आप उनकी बातें सुन रहे हैं. अभी इनसे बहुत सारी बातें करनी है हमने. हम थोड़ा सा 2-30 सेकंड का एक वक्फा ले रहे हैं और वो हम अपने इस प्रोग्राम में, ये हमारा एक ट्रेडिशन है कि हम इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते हैं और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंसानियत के लिए काम कर रही है, नेग्लेक्टेड लोगों के लिए काम कर रही है, उनके सिलसिले में हम 30 सेकंड्स का एक वीडियो दिखा रहे हैं. उसके बाद दोबारा हम प्रोफेसर अकबर और प्रोफेसर फैजान की तरफ चलेंगे. तो आप ये वीडियो देखिए और हम बातों का सिलसिला
जारी रखें। अमेरिका में कायम फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी बरसों से उन दुखी इंसानों के लिए काम कर रही है जो बांग्लादेश के कैंपों में जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। FOH इन महसूरीन और अमेरिका में बेघर और बेसहारा लोगों के लिए मुफ्त तालीम, पीने का साफ पानी, इज्तिमाई बैतुल खला, सर्दियों में गर्म कपड़े और दीगर बुनियादी जरूरियात की अशिया वहाँ पहुँचाती है। अपनी ज़कात और सदकात से इन मजलूमों की मदद कीजिए। अपने अतियात ऑनलाइन या इस पते पर अरसाल कीजिए। अच्छा जनाब, Thank ये you, Tisham bhai. Let me first thank you on behalf of this call for humanity. बहुत ही अहम काम कर रहे हैं आप, क्योंकि मैं तो खुद वहाँ था एज असिस्टेंट कमिश्नर और मैंने देखा इन लोगों का, इन आजिज लोगों का जो हिस्ट्री, तारीख ने इनको बिल्कुल रबिश डंप पे फेंक दिया है। इनका बस एक कसूर था कि इनको प्यार था, पाकिस्तान प्यार था, वो जो आपका झंडा है, हरा झंडा और चांद तारा, उसके लिए प्यार था और ये जान देने को तैयार थे। तो लीस्ट वी कैन डू इज कि ये देखें कि ये इनकी हालत ये ना हो कि ये खत्म ही हो जाए वहाँ। तो ये मैं अपील करता हूँ आपके व्यूअर्स से, मैं अपील करता हूँ दोस्तों से, और फैजान, दिस समथिंग यू मस्ट गिव फुल अटेंशन टू। दीज आर द जेन्युइन पाकिस्तानीज हु हैव बीन forgotten by Pakistan and the rest of the world. जी देखिए, यही बात है कि प्रोफेसर अकबर साहब ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि यही एक मुश्तरका दर्द है इन लोगों के दिल में और प्रोफेसर अकबर के दिल में, कि प्रोफेसर अकबर अहमद की जो आप किताबें देखिए, उनके जो काम देखिए, वो पाकिस्तान के लिए है, इस्लाम के लिए है और इंसानियत के लिए कर रहे हैं। जो कुछ इन्होंने अभी तक किया है, जितने प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है, उसमें क्या चीज आ रही है? उसमें इस्लाम का जिक्र आ रहा है, इस्लाम का बोलबाला लोगों के नजदीक, दुनिया के नजदीक, बैनुल-अक़वामी सतह पे इस्लाम का नाम ये ऊपर लाना चाह रहे हैं, इंसानियत का नाम, पाकिस्तानियत का नाम। और यही वो लोग हैं जो कि वहां बैठे हैं, वो आज भी पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, जब भी इस हाल में है, वरना इनके भी अपने घर थे, इनके भी अपने कारोबार। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी जो किताब है इत्तिशाम भाई, कायदे-आज़म पे जो मैंने किताब लिखी है, जिना इस्लामिक आइडेंटिटी, वो किताब खत्म होती है लास्ट चैप्टर इन्हीं पर। और मैं कहता हूं, मैंने उसमें बिल्कुल मैंने लिखा है कि दिस इज द सिंबल, ये सिंबल है, अगर आप पाकिस्तान की इज्जत करते हैं, उस झंडे का करते हैं, तो इनको आप ना छोड़ें। ये मैंने जिक्र किया है। बहुत अच्छी बात आपने गुफ्तगू की है इल्म की जानिब, मैंने उसको नोट करके रखा हुआ है कि इल्म क्या चीज होती है। और मुझे एहसान प्रोफेसर नहीं, वो एहसान दानिश साहब जो शायर थे बहुत बड़े, और उन्होंने एक दफा मुझे एक लिख के दिया था एक पेपर पे कि इल्म किताब से आगे है, किताब तो सिर्फ इशारा होता है इल्म की तरफ। और वही बात आज आपने की है, तो मुझे वो उनका वो फकरा जुमला याद आ गया जो उन्होंने मुझे बचपन में लिख के दिया था। फिर आपने बात की है तसव्वुफ की, थोड़ी सी बात की आपने कि क्या इस्लाम में उसका है, उस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन बात हुई थी जिना पे, जो आपने जो बनाई थी मूवी, मेरे पास एक वीडियो है उसकी, और जो देखने वाले हमारे नाजरीन हैं वो इसको देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा कि क्या मार्कतुल आरा फिल्म आपने बनाई थी, और ऐसी फिल्म पाकिस्तान में बन नहीं सकी, इसकी जरूरत बहुत थी। जो बैनुल-अक़वामी सतह पे आपने इसको इंट्रोड्यूस कराया है, तो इसकी एक छोटी सी वीडियो देखिए, फिर हम आगे आपसे बात करेंगे। तो आपको पता है इत्तिशाम भाई, मुझे बार बार क्रिस्टोफर ली ने पर्सनली कहा था और इंटरव्यूज में कहा है, वो मेरे पास वीडियोस हैं उसके, बार बार कहा था माय बेस्ट रोल, उसने कहा मैंने कोई 250 फिल्में बनाई हैं एंड माय बेस्ट रोल वाज इन जिना, इट्स बेस्ट रोल मेरे करियर का। आपने कैसे आपने चुना इनको? मैं हैरान हो गया था, मैंने जिस वक्त देखा था वो थिएटर में जाके, तो मैंने कहा क्या रिजेम्बलेंस है और क्या रिजेम्बलेंस के इत्तिशाम भाई, रिजेम्बलेंस के अलावा एक रिजेम्बलेंस है, उसकी कमिटमेंट बड़ी थी, उसमें इतना जज्बा था। वो मुझे कहता लाइक कायदे-आज़म मेड पाकिस्तान, बिकॉज बड़ी ऑपोजिशन थी। आपको पता है पाकिस्तानियों में एक ये कैरेक्टर बदकिस्मती से है कि वो आपकी टांग खींचते हैं अपने लोगों की। तो जब मैंने ये फिल्म शुरू की तो हर तरफ से हमले हुए मुझ पर, कंप्लीट नॉनसेंस, झूठ, डिस्टॉर्शन। क्रिस्टोफर ली कहता था, ये पढ़ता तो कहता था आई डोंट अंडरस्टैंड, हम तो यहाँ आए हैं टू पे ट्रिब्यूट टू दिस ग्रेट मैन। वो बड़ा एडमायर था कायदे-आज़म का, इट बिकम ए ग्रेट एडमायर। तो कहता था लाइक ही मेड पाकिस्तान, आई विल मेक श्योर कि ये फिल्म मुकम्मल होगी एंड आई विल बी विथ यू राइट टू द एंड, एंड दिस वाज ट्रू, मेरे साथ रहा राइट टू द एंड। तो उसमें बड़ा बड़ा कैरेक्टर था एंड कमिटमेंट था। और लोगों में भी देयर वाज वन और टू ओकेजन जब आई वाज इनवाइटेड इन लाहौर
ये अपने SM जफर साहब हैं, मिराज खालिद चीफ मिनिस्टर होते थे उस वक्त, so they wanted to meet these people, तो ये बड़े खुशी से they came along with me. तो जफर साहब से रिक्वेस्ट आई कि वो they want James Fox to dress up as Mountbatten, उन कपड़ों में आए, तो he dressed up. अभी एक्टर्स नहीं करते, जैसे आपको तो पता है कि they are very sensitive. शूटिंग के बाद वो कहते हैं भाई हमें छोड़ो, we don't want to be disturbed, but पूरी टीम they were, so मुझे थोड़ा अफसोस था कि we could not acknowledge इन लोगों की जो बाहर वाले थे, they are not Pakistanis, इनकी कमिटमेंट और इनका कंट्रीब्यूशन हमारे पाकिस्तान के लिए और कायदे आज़म के लिए. So that's one of the reasons जो मैंने फैजान से कहा कि I was a little bit upset कि हमारे लोगों में इतना शऊर नहीं है, unfortunately. Now एहतशाम भाई, आपने ये सवाल पूछा कि how I started all this, and फैजान ने ये रेस किया. Exactly. मैं आपसे आज एक प्राइवेट बात करना चाहता हूँ और आपके व्यूअर्स के साथ. प्राइवेट बात ये है कि मेरे वालिद साहब, जिनसे मुझे बड़ा प्यार था, बड़ी मेरी इज्जत थी, आई रिस्पेक्टेड हिम सो मच, और वो बार बार मुझे कहते थे कि तुम्हें एक ये रास्ते पे चलना है. तो मैं कहता था ये 50 साल की बात है. आई वुड से कि नहीं, मैं मामूली एंथ्रोपोलॉजिस्ट हूँ, मैं CSP अफसर हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट चला रहा हूँ. आई कांट गेट इन्वॉल्व इन इस्लाम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इस्लाम. सो ही सेड नहीं, यू हैव टू डू दिस, और मेरे लिए करो ये, और ये तुम्हारी डेस्टिनी में है. तो आई सुजेस्ट, मैं टालता था बात. मुझे नहीं पता था how ill he was. मैं उस वक्त प्रिंसटन आया हुआ था on a scholarship to the Institute for Advanced Study. ये बहुत यहाँ की prestigious institute है अमेरिका की, and I was one of the very very few scholars invited there. And एक दिन मैंने फोन किया, तो कराची में होते थे, मैंने फोन किया, and my mother told me on the phone कि your father has passed away. मैंने कहा passed away, what do you mean, कहीं गए हैं? So he said no, he's gone. मुझे बड़ा शॉक लगा, और वो फोन मेरे हाथ से गिरा, and I walked to my office, और मेरी colleague came to my room. My colleague said, अकबर तुम क्या कर रहे हो? Because I pulled out some paper and मैं लिख रहा था. So मैंने कहा, I'm writing a study on Islam. I'm just going to. She said, but you're not a scholar on Islam. मैंने कहा, I will become a scholar on Islam. I have to do this. So उस वक्त के बाद शाम ये सफर शुरू हुआ है मेरे लिए. So there's a personal reason which is behind this whole story, and it then links up. ये एक generational link आ जाता है, जो हमारे सूफियाना माहौल में कहते हैं कि एक जो मोमबत्ती है, एक लाइट है, आप पास करते हैं to the next generation. In a sense, he was passing it on to me, और मैंने इसीलिए बड़े खुशी से, मेरी जो बेटी है डॉक्टर आमने होती, I've always encouraged her to pick this up because this has to go to the next generation, otherwise break आता है चेन में. Very right. तो प्रोफेसर फैजान, आपकी तरफ मैं आऊंगा कि आप अब इस बात को आगे बढ़ाइए, और प्रोफेसर अकबर ने जो इल्म की बात की, तसव्वुफ की बात की, उनकी किताब जो आपने अभी मैंने दिखाई भी थी, मैं दोबारा दिखाता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, उस पे आप जरा बात आगे बढ़ाइए प्रोफेसर अकबर साहब से, कि इसलिए कि ये इनका दम गनीमत है, और आज इन्होंने वक्त निकाला है, तो जितनी कम वक्त में हम जितनी अच्छी इनसी बातें इनसे कर सकें और सुन सकें, वो हमारे लिए एसेट होगा. जी, मेरा ख्याल है कि we should also ask Professor Akbar Ahmed that give us more time in the future so we can maybe have another nashist, और उसका नाम जो है उस प्रोग्राम को हम रखेंगे अकबर नामा, जिस तरह अकबर का था अकबर नामा. बिल्कुल, उसमें बल्कि हम इनसे इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी बात करेंगे. Exactly. आपने मेरे मुंह की बात छीन ली. बिल्कुल सही, मेरे ज़हन में बिल्कुल यही बात थी. और इसमें मैं वापस फ्लाइंग मैन पे जाऊंगा, और मैं प्रोफेसर अकबर अहमद से I will request him that if he can tell us why did he name Flying Man, and what is the relation of Flying Man with Ibn Sina or Avicenna as we call it, or in the context that there are three names in the late 19th century that defined the European thought process, which is Karl Marx, Sigmund Freud, and Friedrich Nietzsche. And Professor Akbar Ahmed, in his book The Flying Man, he refers to three people, not in contrast, but brings the three thought leaders in the Islamic tradition of Imam Ghazali, Ibn Rushd, and Ibn Sina. Exactly. Yes. And all these three have tremendous effect on the thought process. And even today, we see this tussle, or you can call it this intense dialogue between those who are
in Ibn Sina's, in Ibn Rushd's viewpoint, and the people of Imam Ghazali. And the two books that he, in the bibliography of the book, he mentions, which is very, very important books for all the Muslims to know. And that is the book that was written by Imam Ghazali. It's called The Incoherence of the Philosophers, Tahafutul Philosopher. And then there was the book written in response to that by Ibn Rushd called Tahafut, The Incoherence of the Incoherence. So I would like, کیونکہ یہ وہ شاندار ٹریڈیشنز ہیں ہمارے ملک و قوم کی کہ جن کو ہمیں موقع نہیں ملتا بات کرنے کا روز کے ہلے گلے میں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس قابل بناتی ہیں کہ ہم دیکھ سکیں، جیسے ابھی پروفیسر اکبر احمد نے فرمایا کہ ہماری طرف کیا آ رہا ہے، اور یہی پروفیسر جو ہے وہ کرتا ہے، وہ پروفیس کرتا ہے. پروفیسر از اے پروفیسر، so he professes what is coming our way. So I would like Professor Akbar Ahmed to shed light on that, please. Thank you, Faizan. بہت اچھا سوال ہے، اور انشاءاللہ I will definitely love to come. میرے لیے بڑا ہی اعزاز ہوگا. I'll humbly accept any time you and Nizami bhai want. I'll be happy to join you. لیکن and we are running out of time. میرے پاس 10 منٹ ہیں, so let me try to within 10 minutes tell you about the flying man. یہ بہت ہی important سوال ہے. Flying man ایک concept تھا, a thought experiment by Ibn Sina. ایویسینا, جس کو ایویسینا کہتے ہیں یورپین لٹر میں, ہم ہمارے لیے ابن سینا ہے یہ. تو ابن سینا نے یہ ایک تھاٹ ایکسپیرمنٹ ایسے کنسیو کیا کہ اگر ایک انسان کو آپ اس کی آنکھیں بند کریں اور اس کو سسپینڈ کریں ہوا میں, اس کے ہاتھ یوں کھینچے, ٹانگیں یوں پیچھے کھینچے, he is not able to conceive of his body and yet he knows he has a soul. تو he wanted to establish کہ انسان کا ایک سول ہے which is not connected to the body. So jab hum zinda hain, we have this connection. When we die, that connection remains, and that's why we are able to talk of resurrection. Ye bada important point tha us waqt. Badi debate chal rahi thi resurrection ke. Musliman scholars kehte the there is a resurrection. Other scholars would say there is no resurrection. Many years I selected this thought experiment because it's very famous in philosophy. Faizan has mentioned Nietzsche. He's mentioned some other great scholars. تو میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہسٹری آف فلاسفی میں نیچے کا جو ایکسپیریمنٹ تھا اوبر مینش کا, دا سپر مین, وہ بڑا مشہور ہے. پلیٹو کا جو کانسیپٹ تھا آف دی ایلیگری آف دا کیو, وہ بڑا مشہور ہے, بہت مشہور ایک اس کا ایلیگری ہے آف دا کیو. اینڈ ابن سیناز فلائنگ مین. تو میں نے کہا مجھے اتنا فخر ہوتا ہے ایز اے مسلم that there was a time جب ایک مسلم اسکالر کی تھاٹ ایکسپیریمنٹ واز ایکول ٹو نیچے اینڈ پلیٹو ان ورلڈ ہسٹری. اب ٹوڈے, اور یہ آلسو دس ایک قسم کی تنقید ہے آف دا مسلم سچویشن ٹوڈے, میں نے کہا ویئر ڈو وی کمپیئر. ایک وہ زمانہ ہے جب آپ بالکل اے ٹیم کے ساتھ کھیلے تھے, اور اب یہ ہے کہ آپ اس میدان میں بھی نہیں آ سکتے. دوسرا پوائنٹ میرا تھا اس کتاب کا, I wanted to, because there are many really good books. یہ جو کتابیں فیضان نے ذکر کیا ہے, ان پر بڑے تبصرے ہیں اور کتابیں لکھی گئی ہیں. I wanted to compress the great philosophers of that time. That's why it's called the golden age of Islam. یہ نام جو نے لیے ہیں. But اس golden age میں there were also great Jewish scholars and great Christian scholars. کرسچینٹی میں سب سے بڑا جو نام ہے, جو جتنے بھی یہ پوپ گزرے ہیں, لاسٹ 3 or 4 پوپس جو مانتے ہیں, جو کہتے ہیں سب سے گریٹ ہمارا اسکالر جو گزرا ہے, اس کا نام تھا سینٹ ٹامس اکوائنس. اب آپ سوچیں, سینٹ ٹامس اکوائنس وہ جائنٹ ہے ان کے چرچ, ہی از اے جائنٹ. اب آپ سوچیں کہ سینٹ ٹامس اکوائنس نے ابن رشد کو 503 ٹائمز کوٹ کیا. آپ سوچیں کتنا اثر تھا. بیکاز ابن رشد کا جو آرگیومنٹ ہے, it's a brilliant argument, because without that you can't move forward as a society. اس کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ within Islam you have established the compatibility of reason and faith. آپ اچھے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور اپنی عقل بھی استعمال کر سکتے. there is no incompatibility. جو ماڈرن دور میں, جدید دور میں آپ نے مسلمانوں نے یہ توڑ دیا یہ کنیکشن. تو ہمارے لیے یا آپ اچھے مسلمان ہو یا پھر ایک ماڈرن انسان ہو جو آپ سائنس کو مانتے ہو, دنیا کو مانتے.
The result is we are either or binary, जो फैजान कहते हैं हमने एक binary बना ली, which is an artificial binary. ये Ibn Rushd ने establish किया था through his work and through his scholarship. Well, he was a great philosopher, and St. Thomas Aquinas picked it up. Christian priests picked up. Maimonides, जो chief rabbi थे, बड़े मशहूर rabbi Judaism के, and many other rabbis, they also picked it up. उनके लिए ये जो इसकी thesis थी, this solved their problem, because वो भी इस situation में struggle कर रहे थे कि हम किस हद तक मजहब को पकड़ रहे हैं और किस हद तक reason की तरफ से, क्योंकि by that time Ibn Rushd and others had translated the Greeks. इसलिए मैंने अपने टाइटल में एरिस्टोटल का भी नाम लिखा है, क्योंकि एरिस्टोटल का बहुत असर था. So many Muslim scholars, इतना उनका असर था कि वो they began to say कि हमारे लिए बस एरिस्टोटल ही एरिस्टोटल है, हम एरिस्टोटल मुसलमान हैं, influenced by Aristotle. तो वो भी फिर Ghazali and other scholars said no, एक हद तक ये रखो, because otherwise you dilute your own Islam. So ये जो arguments है हमारे लिए बड़े relevant हैं, because हम भी इस दौर में हमें थोड़ा से एक मगरिब से कुछ हवा चलती है, हमें एक नशा आ जाता है, तो हम बस वो blindly follow करते हैं, जो वहां से हम पढ़ते हैं वो हम repeat करते हैं. So it's very important to have original thinking and thinking that connects you to your own indigenous culture. ये अभी तक हमें fully एहसास नहीं हुआ है, because हमने कोई counter सबक और counter किताब और counter scholarship, counter studies अभी तक हमने नहीं पैदा किए. So ये दोनों मेरे points थे कि number one, the quality of those scholars in what's called the golden age, and number two, the impact on other non-Muslim cultures, ये horizontal impact जो हुआ है. और उसका आप अगर मिसाल आज दें लोगों को, जो हमारे इंटरफेथ की बात करते हैं, अगर आप मैंने ये I've tried this अभी, मैं I gave a talk at a leading synagogue यहाँ Washington में, Rockville में, near Bethesda. तो synagogue में मैंने उनको बताया कि भी तुम्हारा सबसे बड़ा जो rabbi था Maimonides, ये था उसका background, this was his relationship with Muslim scholars. So people are very, very interested in that. So अगर हमें ये पता चले and we are able to then use this, we will be able to create genuine bridges, genuine understanding with non-Muslim cultures and faiths. So ये कोशिश है with through this particular book. As Fizan said, it's a small book, but it's an introduction to a much bigger study and a much broader perspective of human societies and philosophy. जी. चलिए अकबर एस अहमद साहब, आपसे बहुत सारी बातें करनी है, आपकी बहुत सारी किताबें हैं, वक्त बहुत कम है, और मुझे एक आपकी और बात करनी है आपके बारे में. मैंने आपकी जो प्रोफाइल देखा है उसमें मैंने देखा है कि पोएट्री भी आप करते हैं. तो आप कौन सी पोएट्री आपके, वो उर्दू पोएट्री है, इंग्लिश पोएट्री है? एहतशाम भाई, मैं तो आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ गालिब एंड अल्लामा इकबाल और अदर ग्रेट पोएट्स, लेकिन मेरी पोएट्री ज्यादातर इज इन इंग्लिश. एंड मुझे फख्र ये है कि ऑल्दो आई एम नॉट अ पोएट, और मुझे कोई खास वो कहने का शौक नहीं है कि मैं शायर हूँ, बट वो एक होता है ना अपने कभी कभी दिल के बहलाने के लिए, यू नो, वी जस्ट राइट समथिंग. कि मुझे ये खुशी है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में, यूनाइटेड स्टेट्स की लाइब्रेरी वाशिंगटन डीसी में, बहुत डिस्टिंग्विश्ड इंस्टीट्यूशन है. माय पोएट्री वाज ब्रॉडकास्ट उनके रेगुलर, आई थिंक इट्स ऑन द आप अगर आप देखेंगे वेबसाइट पर तो इट्स देयर. सो कोई आधे घंटे का प्रोग्राम, इट्स कॉल्ड पोएट्स एंड पोएट्री. So they published it there. So कुछ लोगों को शौक है, they listen to it, they read it, republish it. पाकिस्तान में it's reproduced several times in some volumes of poetry. तो वो भी एक शौक है. And I know that in Pakistan में इतने बेहतरीन शायर हैं, and I read them, I enjoy them, and I know कि some are not so good and some struggle. तो आप मुझे वो second category में डाल दें as a poet, struggling poet, और जैसे हमारे कल्चर में कहते हैं टीचर poet who still tries to write अपने दिल को खुश करने के लिए. आप अगर मुनासिब समझे तो कोई अपनी पोएट्री अपनी सुनाए हमारे व्यूअर्स. मैं जरूर सुनाऊंगा अगर मेरे पास कहीं यहाँ पड़ी हो, but next time inshallah I will have a copy. आप मुझे जरा alert कर दें and I will be delighted to read it. I've got one or two poems which I know that you'll enjoy. पाकिस्तान पर है, इस्लाम पर है. I'm just looking around. हाँ ठीक है, जब तक मैं प्रोफेसर फैजान से बात करता हूँ. और जैसा कि प्रोफेसर फैजान अभी अकबर साहब ने बताया कि तसव्वुफ की तरफ भी उन्होंने जिक्र किया उसका, और तसव्वुफ आजकल
वेस्ट में भी पढ़ा जा रहा है और उसके बारे में रिसर्च किया जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको तसव्वुफ की तरफ, खुद मेरी बेटी तसव्वुफ को पढ़ रही है और मुझसे डिस्कस भी करती है कभी कभी, और मेरे बड़े भाई जिनके लिए मैं इमरजेंसी ट्रिप पे आया हुआ हूँ, वो तसव्वुफ पे उनकी बहुत कई एक किताबें भी हैं, और वो अभी भी उनकी 2 किताब पाकिस्तान हिस्ट्री के ऊपर और इंडिया में जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी मुगलिया दौर में और अशोक के दौर में, उस पे भी वो किताब उनकी तैयार है तकरीबन, और वो बीमार भी हैं। मैं अपने नाज़रीन से भी कहूँगा कि क़याम निज़ामी साहब जो मुसन्निफ़ हैं कई किताबों के, और उनकी और भी किताब आ रही है, तसव्वुफ पे भी किताब लिखी है उन्होंने, और पाकिस्तान हिस्ट्री पे भी उनकी किताब आ रही है, उनकी सेहत के लिए दुआ करें। तो फैज़ान साहब, आप क्या कहेंगे, जो अभी तक हमने अकबर साहब से जो बातें की हैं, उसको थोड़ा सा आप 2 मिनट में उसको समराइज कीजिए, तो जब तक फिर हम उनसे सुनेंगे। अगर वो मेरे पास मेहताज भाई, I've got a poem मुझे मिल गई है, तो if you like I can read it for you, because then I have to go in a minute or two. इरशाद फैजान, आपकी इजाजत से I'll read this. Now this is a short poem. Zahir bhai, this is background ये है इसका कि आप पिक्चर करें एक 12 साल का लड़का, वालिद has just died, he's all alone, उसके चचा ने हमला किया है to take his legacy, उसकी विरासत। इसका नाम है ज़हीरुद्दीन बाबर। So this is Babar at 12 years old. तो ये मैंने visualize किया है। I visualize Babar. So poem is called Spring Thoughts in Farghana. The alfresco burial is done. The pipe and the kettle drum have sung the warrior to his sleep. The mourners wail their way back to the village. High above, the mountains which stretch like a young man's ambition in springtime, an iced drizzle starts to speak of a last snowfall to come. Soon the passes will be clear. The boy, not yet 12, gathers his father's breastplate, sword, and standard, his only legacy to work his fabled visions of empire and adventure. A bitter wind squeezes his face tight, conquers a mood, but in his clear eyes are dreams of faraway kingdoms in Kabul. MashaAllah. Wonderful. Wonderful. It is, thank you so much, Professor Akbar, and we are really honored that you came and then you spent time with us. And I know you have to go, and we are very grateful for your time. I will certainly summarize the interview because I know you have to leave. You have another recording to go to. And we shall definitely meet again. Ihtisham bhai, we should have another session with Professor Akbar. बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए बड़ा फख्र होगा। इंशाल्लाह we will continue ये गुफ्तगू. Thank you so much, both of you. I've really enjoyed it, and I hope that you have not been too disappointed in this conversation. Thank you so much. Thank you very much. It's my pleasure, Professor Akbar, to have you. Thank you very much. Inshallah, we will sit down again. And maybe we will not call it Akbar Nama, we will call it Akbar Hour, Saate Akbar. Wow. लेकिन ज़ाहिर भाई ये मुझे कहते हैं ना, हमारे कल्चर में टांग खींचते रहते हैं छोटे भाई। अच्छा, खुदा हाफिज। तो जनाब, ये थे प्रोफेसर अकबर, और अभी आप इनको सुन रहे थे। अब हम और प्रोफेसर फैजान इस सिलसिले में बात करेंगे, और हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रोग्राम को, और हमें बहुत सी चीज़ों को इस दफ़ा कवर करना था। इंशाल्लाह हम इसको कवर करेंगे। अभी थोड़ी देर हमारे पास टाइम है, तो प्रोफेसर फैजान, आप रेडी हैं? जी, मैं रेडी हूँ। बस ये इस सिलसिले में आपसे ये कहना था, आपके सुनने वालों से और देखने वालों से, कि अभी हमारे खाकस्तर में बहुत सी चिंगारियां हैं। और इसमें आपने देखा कि हम जिस शख्स से बात कर रहे थे वो एक दौर है अपने अंदर लिए, और उनकी जो खिदमात हैं वो ऐसी हैं कि जो पाकिस्तान के लोगों के लिए और मुसलमानों के लिए हमेशा हमेशा याद रखी जाएंगी इंशाअल्लाह। और ये बहुत ज़रूरी बात है कि हमारे जो आलिम हैं, जो हमारे वो लोग जो कि हमारे बयानिए को ताकतवर बनाते हैं,
قدر ان کی زندگی ہی میں کی جائے اور ان کو وہ راستے مہیا کیے جائیں تاکہ ان کی بات آگے تک پہنچ سکے. اور میں یقین کریں کہ میں آپ کا اتنا مشکور ہوں اور آپ کا احسان مند ہوں کہ بڑے عرصے کے بعد مجھے طالب علم کی طرح بیٹھ کر ان سے باتیں سننے کو ملی. اور بہت لرنڈ پرسنالٹیز، نو ڈاؤٹ ان اٹ. اور یہ مجھے بہت خوشی ہے پروفیسر فیضان کہ میں کبھی کبھی میرے پروگرام میں اتنے لرنڈ لوگ آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے، اور صحیح معنوں میں یہ اس وقت جیسے کہ میرا اس وقت پروگرام میں موجود بھی ہیں عظمت اشرف صاحب، اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی بھی کتاب میرے لیے مشعل راہ ہے، دا ریفیوجی، اور بہت سے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اسی طرح پروفیسر اکبر ایس احمد، یہ واقعی لیونگ لیجنڈ ہیں اور یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے. ان کی کتابیں ہمارے لوگوں کو پڑھنی چاہیے، اور جو باتیں انہوں نے آج کہی ہیں واقعی چشم کشا ہے. تو اس سے پہلے کہ میں پروفیسر فیضان سے دوسرے ٹاپک پہ بات کروں، آج میں آپ کو ایک مختصر سا، رمضان کا مہینہ ہے تو پہلے ایک میں چھوٹی سی نعت آپ کو سناتا ہوں، پھر پروفیسر فیضان سے ہم بات کریں گے. یہ کورونا وائرس جو ہے پروفیسر فیضان اس وقت پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے اس نے، اور خاص کر کے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش، یہ جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا کا، یہ بہت زیادہ افیکٹڈ ہے. اس پہ ہم کیا سوچتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. پہلے آپ ایک چھوٹی سی نعت سنیے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اپنے پروگرام کے آخری سیگمنٹ کی طرف. تو یہ تھی نعت رمضان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اور ناظرین، یہ پروگرام ہمارا چل رہا ہے پروفیسر فیضان حق کے ساتھ، میں اس وقت بات کر رہا ہوں، اور میں جو بات کرنے لگا ہوں اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیے کہ ہندوستان میں اس وقت کیا حالت ہے، ہنگامی صورتحال ہے. اور جو ہم نے برازیل میں، اٹلی میں اور دوسری جگہوں پہ دیکھا تھا پینڈیمک کے فرسٹ فیز میں، اس سے بری حالت انڈیا میں ہو رہی ہے. آکسیجن اویلیبل نہیں ہے. وہاں کی جو عدالت ہے وہ حکومت سے کہہ رہی ہے کہ جیسے بھی ہو تم جتنے پیسے خرچ ہو جائیں تم لے کے آؤ آکسیجن کہیں سے، اگر کچھ نہیں بن پڑتا تو تم بھیک مانگو آکسیجن کے لیے. یہ صورتحال ہے وہاں پہ. ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھیے جو آج ہی ہمیں موصول ہوئی ہے، اس کے بعد ہم پروفیسر فیضان سے ہم بات کریں گے کہ اس سلسلے میں وہ کیا سوچتے ہیں. یہ جو پینڈیمک کا دور پاکستان میں بھی آیا ہوا ہے. These 3 dead bodies being taken away within the last few minutes. We've only been here a few hours and we've seen, half a dozen people die in front of us outside here whilst they've been waiting to get treatment. We've spoken to people who are absolutely distraught, who are begging for oxygen, who are calling on the government to help, who are calling on anyone to help. There's people lying out here in the open who are attached to oxygen tanks. And they're the lucky ones, to be honest. They are the lucky ones. Some of them still waiting. One man told me that his brother waited for 6 hours to get oxygen just on one of these gurneys out here. He got oxygen and died within minutes of receiving it. It was just too late. It is an absolutely desperate situation here. This is the casualty area. This is just the area where people are trying to be admitted into the hospital, which is already full to capacity. One of the people inside whose mother is being treated told us that there were 7 oxygen tanks to 70 people. So there's a general feeling of great desperation. This man here who's lying on the ground there, still gasping, we spoke to him earlier. He's been waiting for at least 5 hours to be admitted into casualty, where they will assess whether he can be admitted into the hospital. Let's have a chat to one of the relatives of the patients. Tusha, we spoke to you earlier about... یہ ہے پروفیسر فیضان صورتحال وہاں کی جو آپ ابھی دیکھ رہے تھے ویڈیو میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، ہم اور آپ ویکسینیٹڈ بھی ہو چکے ہیں، اور وہاں کہا جا رہا ہے کہ مئی کے مہینے میں تمام کے تمام لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا جائے گا. تو سمجھ میں تو آتا ہے کہ وہاں پہ شاید ایسی صورتحال پیدا نہ ہو، مگر یہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں جو صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ جی نظامی صاحب، یہ صورتحال تو انتہائی سنگین ہے، جیسے آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں بھی اور جو خبریں آ رہی ہیں.
اس میں یہ ہے کہ ایک جو وجہ یہ تھی کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں ٹیسٹنگ ایسے نہیں ہو رہی تھی جیسے امریکہ اور دوسری جگہوں پہ ہو رہی تھی. اور اگر دیکھا نہیں وہ ہے نا کہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، تو یہ نہیں کہ وہاں پہ کرونا تھا نہیں. بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے سوچا کہ کیونکہ ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی تو شاید کرونا ہے ہی نہیں. تو ایک سنجیدگی جس کی ضرورت تھی حکومت کی سطح پر، آپ اگر اخبارات دیکھیں، ان کی خبریں دیکھیں، تو ہر کوئی اپنے آپ کو بتا رہا تھا کیونکہ ہم نسلی لحاظ سے ساؤتھ ایشین ہیں یا ہمارے دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس قسم کی جو خرافات تھیں ان پہ یقین رکھتے ہوئے ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی. اور آپ کو معلوم ہے چاہے بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، جتنے بھی آپس میں اختلافات ہوں جو بھی ہو، لیکن یہ ایک بات صحیح ہے کہ ہمارا ڈی این اے تو ایک ہی ہے. اور ڈی این اے کی وجہ سے ہماری جو کمزوریاں ہیں، جسمانی کمزوریاں جو ہیں، یا جن کو آپ کہتے ہیں حیاتاتی یعنی کہ بایولوجیکل جو کمزوریاں ہیں، وہ تو ایک جیسی ہی ہیں. تو اس میں ہمیں اس چیز کو بہت سیریسلی لینا چاہیے. اور ایک اور جو بہت بڑی چیز ہے وہ جو مشترک ہے بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان میں، وہ ہے کہ بڑے بڑے جو شہر ہیں جہاں پہ کنجسشن بہت ہے اور لوگ بہت قریب وہ کوارٹرز میں بہت قریب رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کے پھیلنے کے اور بھی زیادہ اس کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. میرے خیال میں یہ وقت آ گیا ہے کہ اس علاقے کی حکومتیں جو ہیں مل کر ایک اسٹریٹجی بنائیں اور مل کر اس کو ٹیکل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت سے جو ایسے ممالک جنہوں نے اس چیز سے گزرے ہیں، جو کہ جن کی آبادی بہت زیادہ ہے، جیسے چائنا ہے، جیسے کوریا ہے، جیسے اور بہت سے ممالک ہیں، انہوں نے بڑے سسٹمیٹیکلی سے کیا ہے. ان سے کیوں نہ سیکھا جائے اور ان کی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے اس چیز سے نبرد آزما ہوا جا سکے. اور ہم اپنی سیاسی اختلافات کو اپنی جگہ رکھتے ہیں، کوئی اگر صلح نہیں کرنی تو نہ کریں، لیکن اس معاملے میں انسانیت کے نام پہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بہت قریبی طریقے سے کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے تاکہ بات آگے نہ پھیلے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا جو بارڈر ہے وہ پورس ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ چیز وہاں کی وہ جو وائرس ہے وہ سرحد دیکھ کر رک جائے گا کہ اب میں ادھر نہیں جا سکتا کیونکہ یہ تو پاکستان کی سرحد آ گئی ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگ ابھی بھی آ جا رہے ہیں اور ان کی کوئی روک تھام نہیں ہے، اور ایک طرف کی چیز دوسری طرف پھیلنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی. بالکل پروفیسر فیضان، میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو بھی، تینوں ممالک کی حکومتوں کو مل بیٹھ کر بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی چاہیے. اور ساتھ ساتھ یہاں کے جو عوام ہیں ان کو کم از کم عقل کے ناخن لینے چاہیے. ان کو کم از کم جو یہ خطرات ہیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو میری آبزرویشن ہے یہاں پاکستان آ کر بھی، اور جو انڈیا اور بنگلہ دیش کے حالات صورتحال کے بارے میں سن کر، کہ لوگ اب تک سیریس نہیں ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں، وہ اس کو بہت ہی یا تو جذباتی انداز میں لے رہے ہیں اور اس کو بالکل سنجیدہ نہیں ہے، اور اپنے معاملات میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں. بالکل تو صحیح میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان باتوں کو محسوس کریں. اور ابھی جو لوگوں کی جو عادت ہے اور لوگوں کی جو خواہش ہے کہ ملنے کی، ایک جگہ بیٹھنے کی، اوکیزن کرنے کی، اس سے بچنا چاہیے. رمضان کا مہینہ ہے اور پھر افطار پارٹیاں بھی ہو رہی ہیں اور عید کی ملن بھی ہوگی، تو اگر اس میں احتیاط کریں، جیسے کہ امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ کرسمس پہ، تھینکس گیونگ میں انہوں نے احتیاط کیا ہے. جی دیکھیے احتشام بھائی کہ اس میں ایک جو بہت ہی ضروری بات ہے، اگر سننے